So আজি আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো some important numericals from half life and that is the equation of radioactivity. Okay, so প্ৰথমতে মই কৈ লওঁ যে হাফ লাইফৰ যেটো এক্সপ্ৰেছনটো কি আছিল কিবা t বুলি লিখে কিবা কিছুমানে t half লিখে. So that is 0.693 divided by lambda. This was the expression of half life. So where lambda is the disintegrating constant, and also you know that the activity rate that is called the disintegration per second minus বুলি লিখে. তো এটো lambda n আছিল, এটো কয় activity বুলি কোৱা হয়. সো এটো কেতিয়াবা কি লিখে যদি মডুলাস লৈ লো অনলি r বুলি লিখে, so r equal to lambda n. So we are going to use this two formula to solve some numerical. So basically আমি এই দুটা ফর্মুলা ইউজ কৰিম আজি, আৰু এই নিউমেৰিকেল কিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এই নিউমেৰিকেল কিটা আহে এক্সামত আহে তোমাৰ স্পেশালি এন্ট্ৰেন্সটো আহে. সো অলপ মন দি অলপ বস্তুখিনি শুনিবা. সো তাৰ আগতে এটা টেকনিক আছে কেনেকৈ তোমাৰ হাফ লাইফৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি. সো হেতু আমি শিকাই লওঁ. এতিয়া সাপোজ কোনোবা এটা হাফ লাইফত সাপোজ ইনিশিয়াল এমাউন্ট অফ যদি এটমস এটা কিমান আছে, সাপোজ ইনিশিয়াল এমাউন্ট কিমান আছে n নট আছিল না, at t equal to 0, t equal to 0 কিমান থাকে n নট থাকে, এটো আমি পঢ়িছিলো আগতে. নাও ইফ টাইম ইজ ইকুৱেল টু হাফ লাইফ, t ক্যাপিটাল t লিখে আৰু কেতিয়াবা t হাফ, মই t হাফ ইউজ কৰিছো আজি হা. So t half, then what is the amount that is left after first half life? প্ৰথম হাফ লাইফৰ পিছত কিমান লেফট থাকিব n not by 2 থাকে. Okay, so that is very important. You can see this is the for first half life na. So first half life বুলি ক'ব পাৰি. Half life first half life কিমান থাকিব n equal to n not by 2. so এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি n not by 2 half এনেকৈ উলিয়াই কেনে just 1 minute n not to যদি উলিয়াই দি দিও কিমান হ'ব এটো half 1, এটো এই পাৱাৰটো মনত ৰাখিবা. সো এই ফৰ্মুলাটো সেম এনেকৈ লিখিব পাৰি. সো this formula can be written as like this. Okay, from first half life the amount of undecayed substance that is left n equal to n naught by 2, because n naught is the initial amount of substance that is present at t equal to 0. Now from the second half life of it কিমান আছিল, second half life of it কিমান থাকিব, second half life suppose twice t half বুলি ধৰিছো মই. তো second half life কি হ'ব, ইয়াৰ আধা থাকিব ন, দেন কিমান থাকিব n টো, ইয়াৰ আধা মানে কিমান half into n naught by 2, কাৰণ ইয়াৰ half থাকিব. so obviously n equal to half n naught by 2 হ'ব. okay, it will be half of this amount after second half life. so that is can be written as কিমান 1 by 4 আহিল না, n naught by 4 এটো হ'ল. so this can be written as কিমান n naught 4 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰি 1 2 স্কয়াৰ, এটো সেম লিখিব পাৰি. okay, so similarly so third half life of কিমান হ'ব, third half life of টাইমটো কিমান হ'ল suppose 3 নম্বৰ half life of কিমান amount বাকি থাকিব, it is n equal to কিমান হ'ব ইয়াৰ half হ'ব. so obviously half of this amount, so this half into n naught by 4. okay, so that can be written as n naught by 8. okay, so n naught by 8 লিখিব পাৰি. so n naught by 8 again কেনেকৈ লিখিব পাৰি n naught 1 by 2 cube. so ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা এটা আহি আছে, তুমি চাবাচোন এই সিৰিজটো যদি তুমি চাইছা then you can see and you can notice there is a formula. so from the first half life the amount which is left is n equal to n naught half to the power 1. okay, for second half life 2 number half life was কিমান হ'ব n equal to n naught half square. then similarly for third half life n equal to n naught by 8, so that can be written as n naught half cube. so এই পাৱাৰটো দেখা পাইছা নে, এই পাৱাৰ সেকেন্ড হাফ পিছত এইটো আহিছে, থাৰ্ড হাফ পিছত এইটো আহিছে. so ফৰ্মুলাটো কমন, খালি পাৱাৰটো চেঞ্জ হৈ আছে. তো সিমিলাৰলি উই ক্যান সে দ্যাট ফৰ n হাফ লাইফৰ কাৰণে কিমান হ'ব, যদি আমি n হাফ লাইফ লিখো তো কিমান হ'ব n হাফ লাইফৰ পিছত যদি n টা হাফ লাইফ থাকে, n হাফ লাইফ যদি হয় দেন কিমান হ'ব n হাফ লাইফ হৈ যাব ফৰ্মুলা টাইম t ইকুৱেল কিমান হ'ব n ইনটু t হাফ হ'ব না, এইটো হ'ব. ঠিক আছে, এইটো ফৰ্মুলাটো হ'ব t ইকুৱেল n হাফ, কাৰণ ইয়াত 2 হাফ আছে. সো তেতিয়া কিমান এমাউন্ট লেফট থাকিব তোমাৰ, এই ফৰ্মুলাটো সেম কৰি দিয়া n not half to the power n, ইমান এমাউন্ট কি থাকিব লেফট থাকিব. so this amount will be undecayed after n half life and t is the total life. ঠিক আছে, so t half is the half life of an element, then if there is a n half life then this is the total life for n half life. ঠিক আছে, so this is the total time that is occurred for n half life. so this formula is not so important. ঠিক হ'ল কিমান হয় n t half. তো তোমাৰ এইটোৰ পৰা কি বুজা গৈছে যে
এনটা হাফ লাইফৰ পিছত কিমান এমাউণ্ট তোমাৰ আনডিকেট হৈ থাকিব that is n equal to n not half to the power n and this formula is important small t মানে কি total time n is the number of half lives and t half is the half life of an element ঠিক আছে সো এনেকৈ আহি থাকিব সো এই ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সো এই বস্তুটো চাই ল'বা তোমালোকে এই ফৰ্মুলা এই দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব ওকে সো ইয়াৰ based on this formula we will solve some numericals so let's see what are the numericals so প্ৰথম numericals to asile at the numericals আছে so numericals to কেনেকুৱা ধৰণৰ মই লিখি দিছো ইয়াতে find the half life of uranium okay so uranium kiman atomic number there is mass number 238 so if 1 gram just 1 minute if 1 gram of it emits 1.24 into 10 to the power 4 alpha particles per second so you have to read the question carefully then only you can solve the problems from the physics Avogadro's number is given Avogadro's number always you know that 6.023 I think no? 25 okay in physics we consider it 25 okay so this is given so now you have to find out the half life of uranium okay uranium if 1 gram of it emits 1.24 into 10 to the power 4 alpha particles per second to mane ki koise uranium jitu eta atom suppose okay to ba uranium jitu nuclei তাৰ 1 গ্রামে তোমাৰ ইমান আলফা পাৰ্টিকল পাৰ সেকেন্ডত এমিট কৰি থাকে কাৰণ এটো ৰেডিও এক্টিভিটি হয় নহয় ৰেডিও এক্টিভিটি কি হৈ থাকে হি তাৰ মাছটো ডিসইন্টিগ্ৰেট কৰি থাকে মাছটো তাৰ নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে সো 1 গ্রামৰ কিমান হৈ থাকে ইমান আলফা পাৰ্টিকল পাৰ সেকেন্ডত কি হৈ থাকে ডিকে হৈ থাকে ওকে আৰু এমিট হৈ থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য হাফ লাইফ অফ U38 হাফ লাইফ মানে কি ইয়াৰ কোনটো টাইমত ইয়াৰ গুটে আধা নাইকিয়া হৈ যাব হয় না হাফ লাইফ মানে দ্যাট ইজ the year kiman naikya hoy jabo lagibo half of that amount will be decayed so we have to find out that time at which the half of this amount will be decay so one condition is given that is from 1 gram of uranium emits 1.24 10 to the 4 alpha particle per second so what are the thing given so that is Avogadro's number so this is Avogadro's number so Avogadro's number mane ki yar meaning to ki yar meaning to etu je 238 gram uranium not keita atom থাকে or keita nuclei থাকে 6.10 to the 23 ta থাকে okay so Avogadro's number মানে এটো 238 gram uranium contains 6.025 10 to the 23 atoms or কেতিয়াবা এটো যদি কিলোগ্রাম লিখি দিয়া then you have to consider here 10 to the 26 তো বেলেগ একো ভাইব নালাগে just simple question the 238 gram uranium কেইটা atoms consider মানে contain কৰে 6.025 into 10 to the 23 that is the meaning of the Avogadro's number okay যদি ইউরেনিয়াম থাকে ইউরেনিয়াম হবো হাইড্রোজেন হলে হাইড্রোজেন হবো ঠিক আছে তো 1 গ্রামে কেইটা কৰিব 1 গ্রামত কেইটা থাকিব 6.025 into 10 to the power 23 by 238 ইমানটা এটমস বা নিউক্লিয়াই বা এটমস লিখিছো মই ঠিক আছে 1 গ্রামত কিমান থাকিব ইমান থাকিব ইউরেনিয়ামৰ এটমস হয় না অর নিউক্লিয়াই যদি নিউক্লিয়াই ধৰ নিউক্লিয়াই বুলি ধৰিছো 1 গ্রামত যদি ইমান এটমস থাকে ইয়াত কৈছে কি 1 গ্রামে কিমান আলফা পার্টিকল এমিট কৰে 1.24 into 10 to the power 4 alpha particle per second so ইমান আলফা পার্টিকল এমিট মানে কি এটো that is decay rate অনে নহয় decay rate so decay rate means dn by dt so dn by dt is given ঠিক আছে তো dn by dt মানে কিমান জানো আমি dn by dt only যদি মডুলাস টো লৈ লো মই not I am not going to consider a negative sign so just কিমান হ'ব এটো lambda n এটো ফর্মুলা আছিল না lambda n okay so now dn by dt is given খেটো কিমান দি আছে তোমাৰ dn by dt 1.24 into 10 to the power 4 that is the decay rate for 1 gram of uranium now 1 gram of uranium contains this amount of atoms imanta atom contain কৰে then n or value কিমান হ'ব ইয়াত
এনৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এইখিনি এনৰ ভ্যালু হয় নহয় 1 গ্ৰামত হি ডিকে হৈ আছে সো 1 গ্ৰামে যদি ডিকে ৰেটটো ইমান হয় দেন নাম্বাৰ অফ এটমছ কিমান হ'ব বা নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই কিমান হ'ব ইমান হ'ব সো এটো লিখিলো ল্যামডা ইনটু কিমান হ'ব এটো 6.025 into 10 to the power 23 divided by 238 ঠিক আছে 1 গ্ৰামৰ কাৰণে এখিনি কনসিডাৰ কৰিলো কিন্তু যদি তোমাক 2 গ্ৰাম যদি দিয়া থাকিলে হয় 2 গ্ৰামৰ যদি ডিকে ৰেট দিয়া থাকিলে হয় দেন 2 গ্ৰামৰ কাৰণে তুমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিলে হয় যদি 3 গ্ৰামৰ কাৰণে দিয়া থাকিলে দেন ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ফৰ দ্য 3 grams okay so these numericals are very important so try to understand all these numericals ঠিক আছে then এইটো তোমাৰ পাই গলো ফৰ্মুলা from this equation you can calculate the value of lambda so lambda টো পাই গলা তুমি এতিয়া very easy just solve কৰিবা তুমি এটো so lambda ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব তোমাৰ মই কৈ আছো এখিনি সলভ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে সো ল্যামডাৰ ভ্যালু তো বাৰু কিবাটা পাবা তোমালোকে এই বস্তু পাই গলা ঠিক আছে তো ল্যামডা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিবা power black cancel koriba just use the calculator or you can find out the value of lambda but we have to find out the t half that is ki asile half life to t half aru lambda ki formula asile or t boli likha ba t half boli likha ba t half likhisu eta bar 0.693 by lambda etu asil ne etu asile to yar par tumi lambda ro pai gola just put this lambda here then finally you will get the value of t half to t half to ki hota ahibo it will come in second the second jeti ahibo you can convert it to years or you can also write in second to second likhibo para but moi answer to ki likhisu years or likhisu on years or moi convert kori dise kiman hobo 4.259 into 10 to the power 10 years okay eto simple to main hoise eto jetu radioactive jetu equation activity jetu etu activity boli koa hoy decay rate jetu decaying per second or lambda is a disintegrating constant and n is the number of atoms that is present 1 gram okane dia asile so 1 gram okane ami kiman atoms ekini calculate kori lolu using the Avogadro's number then decay rate to tumar dia ase then you can find out the value of lambda once you calculate the value of lambda then just put the value here then you will get these things that is the half life okay so in this way you can calculate this problem and this is very simple problem okay so heneke tumi bhabiba so ei problem to ahe ketiba ঠিক আছে now let's move to another problem that is our problem eta ase koru so etu ekdom trick lagabo lagibo the half life of radon is 3.8 days ঠিক আছে এটো সব ভালকে চাবা half life কিমানে 3.8 days দিয়া আছে in terms of days দিয়া আছে কোনো problem নাই days থাও second থাও কোনো problem নাই just concept to bhalke use koribo labo calculate how much of 15 milligram of radon will remain or left will remain after ki hobo eto 38 days yes that is very important to question to prothome pohilo je ki koise yat the half life of radon is 3.8 days half life dia ase kintu 3.8 days that is t half is given t half to ami likhi lolu yate radon t half kiman dia ase 3.8 days dia ase calculate how much of 15 milligram to 15 milligram mane ki it is initial amount of radon at t equal to 0 initial amount n not kiman dia ase 15 milligram eto dia ase will remain ba mane basi thakibo after 38 days opposite kiman basi thakibo to 38 days mane ki time to hoy na hoy to kiman time 38 days eto hoise this is so now what is this is the half life and this is the time at 38 days how many half lives are possible kiman ta half life possible asile tarpor ami calculate to mane formula gom pai jam to formula ki asile t equal kiman asile mon asane ei matro olop korisilo agore small n into t half ঠিক আছে এইটো হল number of half lives this is half life of a element and this is the total time to ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা number of half life to পাই যাবা কিমানটা half life হ'ব পাৰে ইমানত ঠিক আছে এইটো তো ফার্স্ট half life তাহলে কিমানটা হ'ব পাৰে তো কি হ'ব t by t half কৰি দিয়া small t মানে কিমান 38 এটো মানে 3.8 so that will give you 10 10টা half life তোমার possible হয় number of half lives so number of half life is 10 then what is the amount is left কিমান amount left থাকিব
after 38 days এটা ফৰ্মুলা আছিল নহয় মাত্ৰ অলপ আগতে কৰিলো আমি n ইকুৱেল কিমান আছিলে n টা হাফ লাইফ হলে কিমান লেফট থাকে হাফ n থাকে হয় নাই n ইকুৱেল this is the amount of radon that is left or remain তো n not কিমান ইয়াত 115 half number of half life কেটা possible 10 তো এইটো তুমি অলপ সলভ কৰিব লাগিব তো এইটো সলভ কৰিলে কিমান আহিব এইটো মিলিগ্ৰামত আহিব সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে কি 0.014 milligram এইটো ঠিক আছে very simple problem first you have to know the value of half life then this is the initial amount of the radon then this is the time okay so they are asking that what is the amount that is left after these days okay so you have to first calculate how many half lives are possible up to 38 days so that is using this formula n equal to t by t half that is 10 now this is the formula that amount that is left after n half lives so here that is 10 so just put 10 1 by 2 to pi divided by 15 this is the 0.01 milligram okay so in this way you can solve this problem just you have to use the formula बहुत simple tricky problem এইগুলো জানিব লাগিব ঠিক আছে okay then again NCERT দুটামান problem কৰো যেটো NCERT আছে so এই problem কিটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমি আৰু ইয়াৰ পৰা problem বেছি নকৰো so এইকিটা problem তোমালোকে চাই লব ভালদৰে আৰু আছে কি এইটো সেম problem এটা আছে NCERT যেটো আমি ইনিশিয়ালি কৰিছো তেনেকুৱাই the half life day second half life of uranium 238 sorry 92 day 92 u so 92 means what that is the atomic number so undergoing alpha decay again undergoing alpha decay day undergoing alpha decay is 4 points so there is a half life of uranium nuclei yes so half life dia ase ki bola bolte what is the activity of 1 gram sample acha very simple what is the activity of 1 gram sample what is the activity of 1 gram sample of 23892u তো ইয়াৰ 1 গ্রাম স্যাম্পল অ্যাক্টিভিটি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে আগৰটোত কি ক্যালকুলেট কৰিব দিছিল তোমাক হাফ লাইফ ক্যালকুলেট কৰিব দিছিল নেকি না সো ইয়াত তোমাৰ কি ওলাব দিছে হাফ লাইফ দি আছে বাট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট অ্যাক্টিভিটি তো অ্যাক্টিভিটি মানে কি এইটো dn/dt to calculate কৰিব দিছে this okay so what is the formula dn/dt lambda into n এইটো দি আছে formula না so half life দি আছে so you can find out the value of lambda তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা now you have to find out the number of atoms ঠিক আছে number of atoms that is present in 1 gram sample of uranium very simple হয় না হয় তো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ first of all this is the activity মানে r বুলি ধৰা হয় so what is the lambda to কেনেকৈ উলিয়াম আমি lambda ইকুৱেল কিমান আছিল 0.693 divided by this 4.5 into 10 to the power 9 but one thing is very important here activity to কিহত আহিব সদায় second decaying per second to আহিব ন so this years to তুমি কিহলে কনভার্ট কৰিব লাগিব you have to convert this years to second এইবাৰ কিন্তু সেকেন্ডলৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব তুমি তো সেকেন্ডলৈ কেনে কনভার্ট কৰি তুমি জানাই just you have to multiply it by কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিবা 9 কিমান মানে 365 days then 24 then 60 again 60 so এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে তুমি সেকেন্ডলৈ কনভার্ট হৈ যাব তো this is the value of lambda so once you calculate the value of lambda then what is the number of atoms that is present in 1 gram of uranium already আমি ফার্স্ট যেটো হে ডিসকাস কৰিছো কিমান হ'ব এটো কিমানটা atoms থাকে তো uraniumৰ কিমান মাস নাম্বাৰ 238 গ্রামত কিমান থাকে 6.025 into 10 to the power 23 হয় না তো 1 গ্রামত কিমান থাকিব the same thing this is the number of atoms ঠিক আছে so this is the value of n ইমান n to এইটো ঠিক আছে 6.025 10 to the power 23 divided by 238 so this is the value of n also you got the value of lambda just put here and it will come in activity ইমান হ'ব per second
Okay, this is the unit. So in this way you can solve this problem. Etu textbook oro ase tumi sai loba. The last eta problem ase NCERT etu ekei agor nisina 2 number nisina. So ekei problem hoy olop solve koriba tumi. ইয়াত তোমাৰ কি আহিব এবাৰ খুদিছে কি tritium. Okay, tritium is also a radioactive element. Tritium has a half life of 12.5 year. Okay, undergoing beta decay. ইয়াত তোমাৰ alpha decay নহয় এবাৰ beta decay দিছে আমি ডিসকাস কৰিছিলো ন alpha decay কি হয় and also we are going to discuss the properties of alpha rays, beta rays and gamma rays in our next video. What fraction of sample what fraction etu kode kiteba of sample kiteba tomak language to belek ke diye just language to diute tomak check kore je ki hoy sample of pure tritium will remain undecayed. Okay, remain undecayed after 25 years. Yes, after 25 years. This is very important. So koise ki je tritium has a half life of 12.5 year. So your half life kiman 12.5 year. We know that what is the half life. T half kiman hobo 12.5 year. Undergoing beta decay. What fraction of sample of pure tritium will remain undecayed after 25 years? 25 years or pasot kiman tar sample ki hol undecayed hoy thakile. Suppose initial kiman dhorisu ami n naught boli dhorisu. Initial amount kiman asile dia nai, so we have considered that the initial amount is n naught. This is the half life. So 25 years ot tomar keita half life hobo? 25 years ot keita half life hobo? So formula to ki asile? T small t kori time asil na n into t half. Directly mukhor diye koribo pari but formula di korisu moi. T is the total time and t half is the half life and this is the number of half lives. To kiman hobo etu n t by t half. To eneo pari 12.5 or jodi eta half life hoy to 25 years ke duta hobo na 25 years by 12.5. So eta half life hol duta half life hol. Duta half life hole iman year short jodi duta half life hoy to initial amount or kiman fraction baisi থাকিব formula to ki asile kiman baisi থাকিব paisa nai this is the formula n equal to kiman n naught 1 n. This is the n half life kiman asile duta half life to duta half life kiman hobo n naught 1 by 2 whole square, that is n naught by 4. to kiman fraction baisi থাকিব 1 by 4th. 1 by 4th fraction of the initial amount will undecayed. Hetu undecayed aru ketiaba ki kore tomak yat decayed buli kore eitu kinu bhalke saba decayed kiman will decay after 25 years. Kiman decay hol? This is undecayed hol hone nai kiman decay hol jodi kore decay kiman initial amount kiman asile n naught undecayed kiman n. This amount is ki decayed. Etu decayed hole nai n naught initially there is undecayed to kiman decayed hobo etu to n naught minus n naught by 4. So kiman decayed hole 3 n naught by 4. It is decayed. So keteba etu hode kintu, so be careful about these questions. ঠিক আছে, so keteba decayed khode aru keteba undecayed khode. So undecayed to likhi thoi nahiba decayed hole olop question to bhalke pohi saba. So এইখিটাই আসলে আজি নিউমেৰিকেল. So basically আমি কি কৰিলো activity ওপৰত calculate কৰিলো and n ta half life or pisot kiman amount undecayed hoy thake tar formula ta ami gom palu. It is n equal to n naught 1 by 2 n ta half life or pisot total time jodi t hoy n to half life hoy etu jodi half life hoy first half life then this is the amount of number of half lives that is after time t. ঠিক আছে, so graph to n what bele ikono hoy etu aru jeto ami koisu exponentially decay hoy thake enege initially t equal to 0 kiman thake n naught thake then first half life kiman hoy jabo etu n naught by 2 hoy jay, that is first half life. ঠিক আছে, then etu kiman hoy jabo n naught by 4 ahi jabo yar half hobo 2 half second half life tarpor kiman hobo n naught by 8 hobo na third half life. So teneke goi thakibo aru. ঠিক আছে,
where t tends to infinity, then the number of undecayed amount will tends to 0. So that's all about these numericals. Thank you.